Okay, electrical hazard. Electricity, electrical wiring, and electrical equipment can pose a health hazard. Jadi listriknya, gitu, baik listriknya, kemudian electrical wiringnya, pengkabelannya, alat-alat elektrik itu sebenarnya berpotensi untuk mengganggu kesehatan kita, gitu ya, bisa menyebabkan electrical hazard bagi kita secara umum maupun juga pekerja di pabrik ya. Why it's dangerous? Why what is the effect of the electrical hazard? First, it can cause fatality because due to the electric shock, or maybe fall due to shock of being electrocuted. Sometimes when you electrocuted, you don't realize what's happening, and then you lost your balance and then you fall. No lethal electric shock, burn or fall, fire from spark or overheating equipment. There's a fire spark here also, possibly to release. It can be happen, the fire spark after electrocutions, and trip by wires or electrical equipment. Jadi efek dari electrical hazard ini mulai dari meninggal begitu ya, karena tersetrum listrik, atau kaget, meninggalnya kaget gitu, bukan karena terstrumnya gitu ya. Jadi kaget, kemudian jatuhnya posisinya tinggi, akhirnya meninggal. Kemudian burn gitu ya, terbakar, luka bakar, jatuh, kemudian dari apinya gitu ya, fire from spark or overheating equipmentnya, karena panas juga gitu ya, menyebabkan kita terbakar. Dan juga sederhana gitu ya, seringkali kita tripit gitu ya, kesandung gitu ya, tersandung, terjerat kabel yang kurang bagus ya, makanya wiring itu penting ya. Okay, electrical hazard effect can be divided into primary hazard or secondary hazard. Primary hazard can be electrical shock, burns, fire, explosions. Okay, burn itself can be flashover burn, so it is kind of regular flash, or Joule's burn. Joule's burn is a specific burn due to the electrical hazard. You can search from googling how the Joule's burn is. And then fire explosion, static electricity, and also spark. While secondary hazard, person falling from height and dropping tools or equipment. Jadi untuk electrical hazard effect ini kita bisa klasifikasikan ini ya, primary hazard atau secondary hazard. Untuk electrical primary hazard ada electrical shock, ada burn itu terbakar gitu ya, dan fire explosions. Nah, burn, terbakar sendiri bisa flash over burn, itu jadi terbakar seperti terbakarnya api biasa gitu, kita kena kebakar api gitu, bisa Joule's burn. Joule's burn itu bentuk kebakaran yang spesifik gitu ya, yang spesifik untuk electrical hazard. Oke, untuk fire and explosion because of static electricity dan spark. Oke, untuk yang secondary, orang jatuh gitu yang tadi saya sebutkan kondisinya, bisa juga karena dropping of tools or object. Bagaimana kita melakukan pengendalian electrical hazard? How we do electrical hazard preventions? First, understand the work in process, pre-plan the safety, do not touch any equipment operating near power lines or exposed to high or low voltage. Use caution when carrying any long pieces of pipe, steel, or service equipment. Probably you accidentally contact the pipe or steel to the source of the electricity of the wire. Okay, maintain a 10-foot distance from lines. Consider requesting that line to be de-energized, and so on. So, ini ya langkah-langkah kita untuk melakukan hazard prevention. Mulai dari kita memang membuat layout yang baik gitu ya, sehingga kita tidak mudah terekspos dengan wiring yang tidak bagus. Kemudian jangan berada di dekat power lines begitu. Oke. Kemudian juga hati-hati kalau kita sedang membawa metal. Jadi
pipa besi gitu, pipa baja atau yang lain yang intinya konduktor ya, yang sifatnya konduktor. Nah ini kalau nggak sengaja posisinya nggak pas, kita ini nggak sengaja mengenai sumber listrik, maka dia akan menjadi konduktor dan mengalirkan listrik ke tubuh kita. Oke, ada ini di bagian bawah ini ya, understand what lockout and takeout. Jadi ada satu istilah namanya lockout and takeout. Lockout and takeout is specific practices and procedures to safeguard employee from the unexpected energizations or startup of the machine and equipment, or the release of hazardous energy during service or maintenance activities. So lockout or takeout is kind of mechanisms to protect the accident and or unexpected energizations. Usually is during the maintenance. Jadi kalau atau LOTO ya, lockout takeout ini sebuah mekanisme yang dibuat supaya orang itu nggak dengan sengaja gitu ya, dengan sengaja menyalakan mesin atau menyalakan peralatan sedangkan masih dalam tahap maintenance. Jadi ini sangat berbahaya. Okay, another electrical hazard preventions. Other way is power line contact kills or serious injure hundreds of construction equipment operating personnel each year. Many of the victims were aiding the operation at the time of contact. Okay, log for application and use danger zone marker. Jadi that's the way and so on. This is the way we do the electrical hazard preventions. Okay, this is the end of our class today. Hopefully you guys can understand about 5 classifications of hazard in the workplace. See you in the next class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.